动物园 to Taipei Zoo Station 往动物园愛去动物園下一站大平林。Next station, Da Pingling Station. 下一站大北拿。下一站太平林。大平林，转乘松山新店线，请在本站换车。Da Pingling Station. Transfer station for the Green Line. 大北拿，往上山新店线，请伫本站换车。太平林。A 侧青山新店线，请在本站盘查。右侧开门。大平林 Da Pingling Station. 大北拿太平林。下一站宝斗厝。Next station, Baotou Station. 下一站报道厝。下一站报道厝。搭乘捷运，请全程佩戴口罩，劝导不听者，最高罚新台币15000元，并拒绝运送。Face masks must be worn on the Taipei Metro at all times. The TRTC will refuse to provide transportation services to those who violate the regulations, and violators will be fined up to 15,000 NT dollars. 在捷运的时阵，请全程挂嘴安。无愿意配合的旅客，相关罚新台票15000块，嘛不用去上车。坐捷运的时间，请全程带电做 MA， 无配合的旅客，请购罚15000元，含有宝斗厝 Baotou Station. 报道厝。报道厝。左侧开门。宝斗厝 Baotou Station. 报道厝。报道厝。大下一站沟子口。Next station, Gooseneku Station. 下一站沟子口。
下一站柚子口。下。钩子口 Goosemeku Station 钩子口柚子口。左侧开门。钩子口 Goosemeku Station 钩子口柚子口。下一站马鸣潭 Next station Mamington Station 下一站马鸣潭。下一站马鸣潭。马鸣潭 Mamington Station 马鸣潭。马鸣潭。左侧开门。马鸣潭 Mamington Station 马鸣潭。马鸣潭。下一站文山区公所。Next station Wenshan District Office Station 下一站文山区公所。下一站文山区公所。文山区公所。Wenshan District Office Station 文山区公所。文山区公所。左侧开门。文山区公所。Wenshan District Office Station 文山区公所。文山区公所。